kapobre nabuhi na to ang kuan dragon fruit to. Dragon fruit apoy usari nindot jud ning magpuyo ta kuan probinsya mga kapobre kay makapananom-tanom ta kuan batong pananom-tanom tag mga salagon ug bisag unsa basta sa probinsya mga kapobre nindot kayo ning magpuyo tag probinsya kay daghan tag matanom kay dragon fruit dinhi sa probinsya mga kapobre wa tay problema sudan problema lang tag kwarta pero mo bisita mo dire sa amua basta mukaon ra mugutan nya kanon nga mais nya sinabawang manok wa gay problema kay bisag pobre mi pero makapakaon ba usod mi pot ang mga manok mga manok nga kuan bisayang manok.